you are an investor, you want to park your money for an investment, then find out which project is in the initial launching period. You will ask me which is the best time to buy a house. Today is the best time. What are the kind of scams, issues that we need to avoid? Black and white ଭିତରେ clear differentiation ହେଇପାରିବ. First time home owners or buyers ମାନେ କୋଉ mistake କରନ୍ତି? ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଘର ବୁକ୍ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି. कि मोर बजेट होची एतिकी मो पई आइडियल लोकेशन होची एटा. If you're wondering how to dodge real estate scams, this is the ultimate business podcast of Odisha. We're joined by two top realtors from Odisha with craziest industry insights and secrets. RERA, loans, budget, investments, and scams. Nothing's off the table. Let's get started. Welcome ladies and gentlemen, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି OTV Digital Presents ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରପର୍ଟି ପଲ୍ସର ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଭର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର କିଣିବା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଡିସିଜନଟେ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଡିସିଜନଟାକୁ ଟିକେ ଇଜି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଦେବା ପାଇଁ OTV ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭଟା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାର୍କେଟ ଲିଡର୍ସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ through me of course. ଆଉ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ରିଅଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଏଣ୍ଟିଟିର କୋ ଫାଉଣ୍ଡରକୁ ଆଣିଛନ୍, which you guessed it right is none other than Mirajul Haq and Shashikant Barik of Acre Rise. Hi, Hello, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ବହୁତ ଭଲ. we are great and thank you for inviting us to the show. Thank you. No, thank you for coming and thank you for all the insight जोटा आपण शेयर करिवे हम ऑडियंस सहित। लास्ट टाइम आमे जेतले देखा हिथलु 5 वर्ष हे जीवणी Yeah. ताकू सेतले मते शशिकांत बहुत स्वीटली मते कहले के हां समर सब किछि तो ठीक अछि, तमे पेमेंट ता गोटे अपार्टमेंट हिसाब रे नबो की what have you guys been up to? कौन चल छी? Please tell me, give me a overview of what real estate space is looking like Odisha re. We are just helping the people of Odisha to have their dream home and helping Odisha to grow, as we are just contributing the minimum possibilities towards the infrastructure growth. That is what Acre Rise is doing. This is a lie, not minimum. I think you are contributing the maximum currently. You are one of the most fastest growing entities is what my team, and how can you be fastest growing ଆଉ ତାପରେ contributing minimally? ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଦରକାର ହଉଛି କି ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁର କଷ୍ଟମର୍ସ, ୟୁର ହୋମ୍ ବାୟର୍ସ। ସୋ ଆମେ ପ୍ରାଉଡଲି କହୁ କି ଆଟ୍ ଏକର ରାଇଜ୍ we understand our home buyers and we have utmost sympathy, empathy and whatever you say is towards our home buyers. So ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋ ହଉଛି keeping you ahead. Yeah. So we always try to keep our customers ahead, ahead of the curve, ahead of the market, ahead of the trend, ahead of everything. So core ethics, core principle, core values ହଉଛି customer first approach. That's what जो जिनसटा हमको आज ये जगह नेकी पहुंचेची and we will continue to do it in a much better way. ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଭେରି ହମ୍ବଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ହାଉ ୟୁ ହାଭ୍ ୱାର୍କଡ୍, ବଟ୍ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କି ଆପଣ ଏଇଠିକି ପହଞ୍ଚିବେନି? It's a long story. We are together since last 24 years. Wow, it's a long time. ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଢୁଥିଲୁ, It's a relationship. ଏଇଟା ଗୋଟେ relationship, ନାଇଁ? ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗୋଟେ କଲେଜ, ଗୋଟେ ରୁମ୍। So we both belong to middle class families. In fact, lower middle class families ମୁଁ କହିପାରିବି। and ଘରେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରିଲା ପରେ ଚାକିରି କର, ବଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ଆମେ କେବେ ଚାକିରି କରିବୁନି, we will do something on our own. କାହିଁକି? ତ କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ, we always wanted to do something big. When I say big, it means really big. ଛୋଟ କରିବାର କିଛି ଲାଇଫରେ ନଥିଲା। Define big. Very big, big in terms of everything, big in terms of project, earning, big in terms of doing something massive. ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଚାକିରି କରି ସେଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ପୁରା ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝି ଯାଇଥିଲୁ।
सो वी आर वेरी श्योर ऑफ डूइंग समथिंग निज गोड़े छिड़ा होकि निजे किछि करिबा बट चैलेंज थिला कि जेहेतु मिडिल क्लास फैमिली घरे सेमती किछि फाइनेंशियल बैकअप नथिला सपोर्ट भी नथिला कि नियो तमे पैसा नियो फंड नियो किछि निजे कर या सेमती किछि इंस्पिरेशन घरे नथिला कि किछि गोटे रनिंग बिजनेस अछि जोटा को तमे कंटिन्यू कर सो आमको जीरो रु स्टार्ट करिवार थिला सो इट टुक अस क्लोज टू 3 years टू फिगर आउट कि कोन करिवु कारण we passed out in the year of 2007 and we started doing the real estate business in close to 2009 end so सेई जो 2-2.5 वर्षर गोटे पीरियड थिला कोन करिवु फिगर आउट करिवा को हमको किए कहला एई काम करिवा किए कहला गोट फार्म करिवा किए कहला चिकन फार्म करिवा किए कहला एग्रीकल्चर फील्ड रे जिबा किए कहला रोड कॉन्ट्रैक्टर हवा किए कहला सेतोल टावर जो मोबाइल टावर से जो यूज बिजनेस तो टावर सेटअप होतिला किए कहला टावर सेटअप रे गोटे कंस्ट्रक्शन काम नबा सो इट्स ए लॉन्ग जर्नी 2-2.5 वर्ष लागिला कोन करिवा को फिगर आउट करिवा को तो इवेंचुअली आमे जीरो डाउन कलु कि रियल एस्टेट ही हमको करिवार अछि एंड वी स्टार्टेड द कंपनी एंड जेमते कोनते कि फर्स्ट टाइम लकी this is the only thing which we started and this is the only thing which is continuing we are continuing to do it just माने खाली लक तो ही परियोनी एटा गुटे मते जहा लागे कि गुटे बिजनेस टा स्टार्ट करी कि ताको गुटे मैच्योरिटी आनी कि प्रॉफिटेबल भी जदी बनार अछि यू नीड एन एलिमेंट ऑफ हार्ड वर्क जो कहती संघर्ष लगे बहुत as he said कि आमे middle class or lower middle class family रो belong करू both of my parents are school teacher his mother is school teacher and father is a small time businessman so आम दुई जन भितर गोटे huge desire थिला कि we will do something our own because I have seen my parents constructing their home से GPF रू लोन नहीं कि बंचे कि से 6 मास को वर्ष को थोड़े सैलरी मिलुला so I have seen that struggle but both of us were like very ambitious कि we want to achieve something in the life and from that we figured out कि it is not going to happen through the job wala thing and from the business we didn't have any my bap or a godfather to support right neither our own father can support on financially they can only bless us the point is jetebele ame figure out kolu out of the blue it came to our mind ki real estate developer hobo right so having no idea about real estate no knowledge at the age of 23 so if you wanted to be a developer it is very difficult affairs neither apanko pakhare pehchan achi na paisa achi na experience achi nothing so but amo mind re seta posigala ki we have to do something we have to break the barrier right so then amora main if you ask the key why what is the main key that is I can say that the patience the perseverance and the commitment towards the business because today's generations are very like impatient correct right and in any profession I think in most of the books if you read 10 years it takes good 10 years to take a shape so if you stick to the particular business and you keep on doing good thing the one time will take same suppose the if you're kicking the door again and again and one time it will open so we have been kicking the door since 2009-10 it took certain time of 10 years or plus but hopefully by the God grace and by the blessings of our well wishers so now we are on a certain stage we think now we are on the ladder because amoku life re kichi bhalo karibar thila paisa kamebar thila because we were nobody right so we wanted to somebody in the industry and we wanted to do something great in our business so seiti pai amku भुवनेश्वर भी आम पई नुआ मो पाठ पढिया पूर्व केबे भुवनेश्वर आसी नथिले आई बिलोंग टू जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ही बिलोंग्स टू कटक एंड मु पाठ पढिया पूर्व मु भुवनेश्वर केबे आसी नथिली तो एठी ना हमको किए चिन्हितिले ना हमें काहा को चिन्हितिली किंतु देखा हेले पाठ पढ़ला बेले सेम कॉलेज सेम ब्रांच तो डिसाइड केमति करले कि माने क्लिक करला आपन को तांको विषय कोन भल लागला आपन को तांको विषय कोन भल बिकॉज़ इट्स अ रिलेशनशिप जेमति मु कहली ताले एते लंबा हे गेलानी जे रिलेशन ना माने आउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि तांको भीतर मते कोन भल लागो इट क्लिक्ड बोधवे माने भाग्य रे या फेट रे लेखा थिला कि हमें दि जण मिसी के किछि करिवो बट आज सबुटु गोटे खुशी एइथि पई लागेनी कि आमे सक्सेसफुल हेइछु खुशी एइथि पई लागे कि जो यूथ हमर ओडिया यूथ अछंती
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଛି କି ଜଣେ 2 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବି କରିପାରିବୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲିଫ୍ ଯୋଉଟା ୟୁଥ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଦିଏ। there will be days ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଗିବ hopeless ଲାଗିବ I'm pretty sure business ଯଦି run କରୁଛନ୍ତି cash flow course. issues ହେଇପାରିବ Yes. ବହୁତ ଗୁଡ଼ା issues ଥାଏ right ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ inspiration ହିଁ ଥାଏ ଗୋଟେ benchmark ହିଁ ଥାଏ କି ମୋର ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ standard ସେଇ benchmark କୁ attain କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି right ଆପଣଙ୍କର inspiration କିଏ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 300 ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ତ 300 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଲେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ଯଦି 3 या 4 ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 1000-1200 ଲୋକ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ଗେଟିଂ ଫୁଡ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 1500 ଲେବରର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ ସାଇଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ବି ଚଳୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର କି ଗୋଟେ ଛାତ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ରୁଫ୍ କାଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 200 ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ତ 200 × 4 800 ଫ୍ୟାମିଲି ଘରକୁ ଖାଇବା ଯାଏ। ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କି वी आर ब्रिंगिंग फूड टू सो मेनी पीपल्स टेबल सेटा सबुठु बड़ दैट्स व्हाट आई बिलीव thank you एंड आमे जो स्टेज रे अछु एटो देयर इज नो लुकिंग बैक यू Okay. कैनॉट अबंडन थिंग्स इट्स लाइक ए यू नो ब्रिंगिंग ए चाइल्ड माने इट्स ए प्रोजेक्ट आपण गोटे पिला को जन्म करिसोनी माने ताकू 20-25 वर्ष जाय से प्रोजेक्ट ऊपर आपन को काम करिवा को पड़िबो इट्स द कंपनी इज एग्जैक्टली लाइक दैट यू कैनॉट अबंडन इन Abandon it. बिटवीन नो एब्सोल्युटली नॉट यू हैव टू स्टिक टू इट कारण गुडाए स्टेक होल्डर अछंती इट्स नॉट अबाउट मी और हिम ओनली इट्स अबाउट देयर आर मेनी पीपल मेनी कंसल्टेंट्स गुडे लोक इन्वॉल्व अछंती तो आपण अबंडन करि ताले परिबे यू हैव टू कीप ऑन गोइंग ଆପଣଙ୍କ inspiration ହେଲେ the people Yes, you are absolutely. working with right same with you I'm assuming Yeah, matlab, Yeah. inspiration, if you ask me in a different perspective, I will answer that, but because we started real estate as a business, being a real estate consultant first, because that was our entry point into the industry, because we didn't have the enough resources and expertise to be a developer that time. So we became a consultant first. From there we understood what a customer need, what is their actual requirement. So we, most of our initial stage of the career, we always were mostly customer centric. We were on the customer side mostly. So ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର problem, ତାଙ୍କର issues ବୁଝୁଥିଲୁ. So and our initial period we have been working with most of the renowned national developers also. So we were also seeing ki how better they are doing, how good they are doing. So that is a combination ki like we got a aspiration that we will take good thing from those companies and what is the customer need. So because from the day one we wanted to be a developer always, right? It took time. Okay, so when the right time came for Acre Rise to born, then we blend the need of the customer and the best practices of the real estate industry, Development. which we learned by seeing other good national developers. So we brought it together. ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା which is the crux of the idea जो ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି कि you take the best from the people you have interfaced with ଆପଣ ଦେଖିଲେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର best crème de la Correct. crème aspect को ଆପଣ imbibe करले ନିଜର कंपनीରେ राइट ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଆ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ कि बड़ा आदमी बनो राइट कैसे बनता है कोई बड़ा आदमी हाउ डज वन बिकम बिग आम्बिशन टा कोठु आसे आसेनी ना आपण 10टा बड़ लोकंकु देखिबे आपण देखिबे तांको लाइफ रो ट्रेजेक्टरी कोन हेछि समान कोन करचंदी कोन पढिचंदी कोठी जाइचंदी कोठी बसचंदी केमिति बिजनेस करचंदी बिजनेस एथिक्स कोन अछि एगुडा सब स्टडी करला परे आपण गोटे गोटे भलो क्वालिटी नै कि निज भितर इम्बाइब करंती टू बिकम द बिग पर्सन राइट फॉर एन ओडिया बॉय और अ गर्ल बीट स्टेइंग इन ओडिशा और इन साउथ इंडिया और एनीवेयर कि भाई आम स्टेट रे भी किछि गोटे होउची किछि गोटे बड़ होउची जोटा भल होउची समस्ते कहती आम ब्रांड आम कंपनी इज द बेस्ट ओके सॉरी फॉर बीइंग अ कॉन्ट्रेरियन और अ डेविल्स एडवोकेट मते कहंतु आपणक ब्रांड इकर राइज व्हाई इट इज द बेस्ट इंटरफेस करके दउचंदी ना आपणकर पर्सनल टच रहूची कोन व्हाट इज दैट तीनटा जिंसो दीटा तीनटा जिंसो हाइलाइट करिवि फर्स्ट पॉइंट होची वी अंडरस्टैंड आवर कस्टमर जेंति मु आगुरु कहितली कस्टमर नीड माने ताकू पटिया रे घर दरकार कि आपनको खंडगिरी रे घर दरकार 2 BHK दरकार कि 3 BHK दरकार को साइज रो दरकार
को एज रो होम बायर माने इट्स ए यंग अर्ली फर्स्ट होम बायर और मिड एज रो होम बायर तो वी अंडरस्टैंड आवर होम बायर्स सेकंड जिनस होची बाय अंडरस्टैंडिंग आवर कस्टमर्स वी ऑलवेज कम विथ मार्केट फिट प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्टटा मार्केट को दरकार कि Okay. जदि गोटे इकोनॉमिक्स वाइज भुवनेश्वर लोकंकर कैपेसिटी अछि 60-70-80 लाख टंकार घर किनिबा को तो आमे वी ट्राई आवर बेस्ट कि आमे सेही रेंज रो प्रोडक्ट आनिबो भुवनेश्वर को सिटी को या कटक को थर्ड जिनस होची we are selling a product, we are a developer, we are not selling any kind of service, so the product has to be good in terms of quality, price bracket and delivery. Real estate गोटे जिनस को हुए क्वालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव मु Correct. गोटे प्रोजेक्ट रे 1000 टा घर बिकुछ आज्ञा तो जो सेम टाइल लगौची 1000 लोगों को भलो न लागि पारे या सेम पेंट समस्त को भलो न लागि पारे बट डेलीवरी इज द की आपण जो टाइम लाइन ने गोटे जन को कमिट करिसंती कि हमें 2 वर्ष रे या 3 वर्ष रे 4 वर्ष रे घर आज्ञा, दबु यू हैव टू आज्ञा। स्टिक टू दैट टाइम लाइन सो आमो पई डेलीवरी इज द की क्वालिटी रे जीरो कंप्रोमाइज and market fit products and always standing with the customer जेमती सर कहले कि आमे सब बेले चिंता करू डिस्पाइट बीइंग ए डेवलपर आमे सब बेले गोटे जे घर किणुची होम बायर साइड रो लोक तार इंटरेक्ट करबा ता सहित तार सुविधा असुविधा बुझिबा माने वी प्राउडली से कि आम ना रे आजिका डेट रे भी रेरा रे ओ रेरा रे गोटे भी कंप्लेन नाही कारण वी आमे Very किछि nice. इश्यूज हेले इश्यूज तो हबो इट्स वेरी ऑब्वियस आपण बेतले 500 घर 1000 घर बिक्री करिवे डेलीवरी करिवे इश्यूज हबो बट यू हैव टू सॉल्व इट बाय सिटिंग अक्रॉस द टेबल एमते नाही कि तू तोर जहा करछु कर तो वी Okay. ट्राई टू इंटरेक्ट मोर एंड मोर विथ द कस्टमर and these are the things मते लागुची which differentiates us आपण कहउचंती कि आपण लोक मानक पई होम ओनर्स होम जो माने इन्वेस्ट करचंती तांको पई आपण गोटे कस्टोडियन Yeah, absolutely राइट यू आर कस्टोडियन ऑफ द होम ओनर आ आपण फिल्टरेशन करंती आ कुहंती के दिस इज द गाइडेंस यू नीड yes राइट